Natanggal eh. Napindot. Panibago. Preparing avocado shake. Bakit dyan kasi? Wala. Avocado shake from Etibac. Wow, dokbo. Dapat dito matira na ng ano pa eh. Dito matigas-tigas pa eh. O baka may kwan? Wala. Hindi ko makikita eh. Kung may uod. Overripe na, no? Avocado shake. Ito, maganda ito. Yan. Sabi sa'yo, medyo hinog na eh. Wow. Beautiful. Perfect eh. Yan, may itim. Ang avocado magadaling magka-uod. Kaya dapat tingnan maigi. Okay na? Mga 3 minutes. Yan, ang ganda. Ang ganda. Yan, okay na yan. Okay na yan? Teka, dali. Gatas? Ito pa. Ganyan ba yan? Sige. Hinog na rin yan? Tigas pa. Ayan o, yung violet mo. Ito. Yan. Tigas pa rin eh. Tama naman, baka mapait. Okay na yan. Sugar. A little bit of sugar. Sugar. Konti sugar. Konti lang sugar. Milk. Ito ba? Milk. Milk. Yan, okay na yan. Okay na. Yum, yum, yum na yan. Yum, yum, yum. Sarap yan. Yan ang duk-duk oh. Ano ba yan? Avocado shake yan. Tikman mo na. Ito. Sarap. Dali. Avocado shake. O, dito sa rep. Buksan mo ano? Sa freezer. Yes, yes. Put in the fridge. Put in the fridge like that. May ilang kato nga eh. Ayos na.